kag mga viewers, kag ini mabatian, halin las 8:30 sang gabi, tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers, kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa programa Iloilo Night Watch. Mabatian diri kag makitan sa Iloilo Newsline, kag subong man makitan man kita kag mabatian sa Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Subong man palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para nga ma-notify kamo pananglitan nga may mga nagakalahinabo, may mga balita kita nga dapat nga tagan sang pagtamod. Luzon, Visayas, Mindanao, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayong gabi sa aton nga mga listeners. Tiraman sa iban nga pungsod, mayong aga, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa inyo. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati diri sa platform sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. So now naton check ang local pag-asa, hibaloon naton ang sitwasyon sang panahon. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Adala lang kamo diri palihog sang inyong mga pa-shoutout, sang inyong mga comments kay aton ina nga mga pagabasahon. No, palihog lang, palihog. So in a moment from now, makontak na nato ng local pag-asa. Ibaloon nato ng sitwasyon sa panahon. Yara na sa atong linya ang local pag-asa. Check naton sa linya. Upod sa kay Engineer Rolly Puenta. Yara sa atong linya. Palihog standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Puenta, mayong gabi si Johnny Diaz. Yes sir, mayong gabi ikaw sa itong mga pagpalamati. Ang mga itong latest weather update sa sumong adlaw, Monday, May 15, year 2022. Sa araw na wala, makita sa naman ito nga any low pressure area or weather disturbance. Sulod sa gwaman ng ating Philippine Area of Responsibility. Samtang frontal system na nag-epekto sa extreme northern Luzon. Hindi sa itong sa Western Visayas maka-experience sa kita sa mga partly magalumon tugtog sa magalumon na kalangitan. Kung may mga isolated, wala na kontak ng pagkanagoob, ganun tapon na kontak sa rihot. So, sining mga localized thunderstorms. Tinatutog ka sarangan ng hangin, hindi na nabagat na, ang magagalan, ang makanay tutug ka sarangan ng mga sagbalod sa pinatan. Para sa itong forecast temperature, nakita sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang aton adlaw, nagsinig sa lang ay 5 kay nasa ang masap. Mag-abot laki na sa 5:20 sa aga. Kamo na itong latest weather update ng Iloilo Pag-asa. Oo, Engineer Puenta, sir, wala kita sa low pressure o kung wala sang weather disturbance? Yes sir, sa karon sir, wala kang nakita or nasiplatan na low pressure or weather disturbance na posible maka-affect dito sa. Okay. So thank you so much sa information ginhatag nimo diri, Engineer. Madamo gyud nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Yes sir, thank you. Iloilo Newsline Weather Update. Ang information halin sa local pag-asa ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang ini sa Isnart City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market sa kilid sang Los Filipinos Bakery kag
atubang sang Berlin Pharmacy. Pwede ka mo maka-order dira sa mga bulak, daamo da mga matahom nga bulak si Mr. and Mrs. Cyril Taco Salme. Pwede ka mo katawag sa ila 0920-825-6483, 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896, 0916-786-8896. Kag nga basibla magpaubra ka mo sa mga tarpaulin ka mga souvenirs o kung mga pali-out ka mo ara sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyan ni Sir Manny Jan Sanoy na hamtang ini sa Sagwas ang Longwin dira lang sa Molo Syudad sang Iloilo sa unahan lang na sang Bureau of Fire Protection. Kadtuin nyo lang da ang Graphics Innovative Mind. Kagsubong man sa kay Panoy Maloto. Muning tagiyas ang Panoy Barbershop sa Sagwas ang GT Mall sa Molo Syudad sang Iloilo. Panoy Barbershop. Kagya sa ubong man Cindy Sandy Store. Namtang man sa Rizal Palapala Uno City proper. Wholesaler kag retailer ni Cindy Sandy Store. No, kinanglanon nyo sa sulod sang balay, mga soft drinks, mga ilimnon, ara dira barato na dang ang presyo sa Cindy Sandy Store. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, yari kita sa pagplastar sa aton nga mga headline. Comelec nagahulat sang report sa National Telecommunication Commission may kang tanan sini sa massive kuno ang bakla na isang mga mobile phones sa nagligad nga eleksyon. Posible gingamit kuno ini sa vote buying. Paano ni mapamatudan? Paano ini ma-prove sa Commission on Election? Kasi may araman sila nga mga balasihan no? I-check nato ni sa dugang nga mga informasyon. Sa dugang pagid nga balita, Okta Research nga wala nila matanaw ang potential nga pag-shorts kuno no pagsaka sa nga kaso sang Omicron sang nagligad nga Enero. Wala matalupangdan sang Okta Research base ini sa ginpagwa nila nga statement. Subong gid lamang nga adlaw kay nakit-an nila na bago lang nila na analisar nga nagsaka kuno sa nga Enero. Ti sako ang kampanya mo. Di subong adaway sila sa may nakit-an nga pagsaka. Walay sa paya nga nagligad, nagambal sila nga after election, posible nga mag-spike ang kaso sa COVID-19. 16 minutos na nakaligad sa alas 9. Mga 2,000 ka mga additional nga honorarya ang ihatag sini sa mga manunodlo nga pulaw-pulaw, no? Pulaw bugtaw sa mga polling precinct sang nagdigad nga local kag national election. Pero ang 2,000 sini, no? Ginabulubanta mga 2,000 nga honorarium nga ihatag sa mga manunodlo. Ang kutob lang dito nga may mga defective lang ila VCMs, no? O kung vote counting machines nga hambal lang nila. Kutob lang to nga may ara nga diferensya, no? Kagin secure nila ang SD cards, no? Kung ang ara na butang bla sa VCM, no? Ginbantayan gin nila, wala nila ginabulagan. So, may posibilidad nga dugang ini may dugang nga allowance sa ila nga honorarya. Sa dugang pagid nga balita nasyonal, wala sa nga rason nga i-restrict despite kuno sa presensya sang bag-o nga sub-variant sang Omicron suno sa eksperto. Striktohon mo pa ni o kung ni-lockdown mo pa ni nga muna ni economy naton. Basi mabutang sa lang-alang, basi mapututikoy kita. Kag President Rodrigo Duterte nang hindi napit nga bisita sa 2022 Philippine Military Graduation. Nagpahayag si President Duterte
nga salbaron niya kuno ang iban nga mga nga premier, no? Nga may mga kaso kung may mo palang pardonan ni presidente. Kag may report man kita karon sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Guimaras upod sa kay Newsline Danny Villases kay nagsugod na to ang manggahan, no? Grabe damdamo na to yaga kadto para magkaon lang mangga pero kung magkadto sa iban nga mga areas daw sa wala lang sa iya wala sa bungog nila mangga to yung ginalagas. Sa probinsya sa Guimaras, may ara pang health declaration cards nga daan subong. Bisan pang alert level 1 sang nagligad. Why sa gyapon ngin kakas nila, di may mga report subong nagaginawa nga alert level 2 kuno. Na sigihan nyo da. Base mapututikoy ang Guimaras ni ang mga negosyante da. Sa nagligad may plano tong isa ka convenience outlet, no? Convenience store nga plano tani o kung nang tagiyam nagaplano nga mag-put up sa Guimaras sang uli na balan niya nga grabe stricto sa gyapon may arang health declaration cards may ara sa gyapon nga mga ginapatuman wala nagatras nagkadto sa Sikihor nagkadto dito sila sa iban nga mga lugar why sila nagpamulya sa Guimaras. Domdoman nyo tong Iloy tong may 3 tuig bata to bla nga ginpantos nilang bata to daw na pobya to ginutuman to hindi ayan violation ni sa Republic Act 7610 sa mga nagapatuman da hasta si gobernador hindi ay maiguan nini kag sa mga nagakto dito abi nga ginhimo sa ngapyon hindi sa maiguan na di sa Republic Act 7610. Yung pamilya daw mag-countercharge. Sino ang pasakaani sang kaso? Dalas-dason tanan-tanan? Kwan siguraduhan nyo, daw kay may nagagwa, hasta kunong sangguniang panlalawigan da. Kabay pa, nga ma-focus lang kung sino lang dapat dira sino nagpagwa sa executive order. Ang mga pagsulunda nga ginapatuman sa mga job hires nga ara na-assign sa mga wharf, no? Sa syudad sang Iloilo. May ara dira sa City Mall, may ara sa Roro Port. So i-check nato ni karon ang dugang nga mga impormasyon base sa atong mga listeners ka mga viewers sa mga balikbayan la. Mamangkot kamo kundi nang dapat nga kadtuan nyo mga tourist destination sa syudad. Tanawan nyo ang wheels sang city government makitaan man dira sa Iloilo Newsline kag subuman sa Guimaras Newsline. Makitaan pag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. So tanawan nyo lang palihog da para nga hindi kamo magtalang-talang pananglitan nga magkadto kamo sa syudad sang Iloilo. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory.
There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ
Sergeant Mini Grocery, yara sa Barangay Kagamutan Norte, Liganes. Base magpamalaklon kamo, kadtuin nyo lang da ang Sergeant Mini Grocery. Ito padayla na da sila sa nga batsuya ni Richard, kag ni Tintin, subuman sa Tianggi ni Bingbing, kag ni Manuel, kag ni Eden Igamino. No? Sa right side, ang pamilya Nerios, gabaligyaman sa mga bunlis nga mga bangros, manamit ang bangros. Kag sa kay nung Joning Guadalupe, mayang gabi sa pamilya ni Nong Ayo, no? Mayang gabi. Kag diraman sa pamilya Igamino, mayang gabi sa inyong atanan. Si President Duterte ginagperma ni sa nga isa ka ano tong hambalya, executive order. Nga nagapardon sa mga PMAer nga ginpangkasuhan, no? Halin sa first class, second class, third class, halin sa fourth class, third class, second class, kag first class. No? So naging kalipay sa mga PMAer, no? Sa mga nag-graduate, subong ang tawag sila Bagsik Diwa Class 2022. Kaya ginpermahan to ni President Duterte sa mga napamatbatan bala, no? Nga nakasala. So ginpardonan sila, pardon. Kung hindi sila mapardonan sa pilakadlaw, maulat sila kung pilak tinuig kung sino ang presidente, magapardon naman sila. Mayo lang kaya rapas President Duterte, nakahingabot pa sila kag ang huyog ni President Duterte, palangga ni mga soldado kag mga pulis naton. Yaring confirmation nagikan sa President Duterte sang siya ang bisita sa graduation sa Philippine Military Academy dito sa Baguio City. I, as Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishments of the underclassmen, second class, third class, fourth class of the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines, as recommended by the Superintendent, PMA, effective today. Granted this next month pa ito. Granted this 15th day of May in the year of our Lord 2022. PMA, Fort General Gregorio H. Del Pilar, Baguio City. And I sign. Pumapalakpak muna kayo bago ko pirmahan to. You clap your hands. This will include the past, the present, and maybe the future. Salamat po. Si President Rodrigo Duterte, so grabe kalipay ito sa mga kadite. Grabe kalipay sa mga graduates. Kag iban pa nga mga mano-graduate, mga junior, no? Grabe kalipay ito nila sa pronouncement ni President Rodrigo Duterte. Kabay pa magtalaro man kamo Kabay pa nga serbisyuhan nyo sa Mayo ang mga pumuluyo. Kaya nga, nag-eskwela ni sila sa PMA, scholar ni tanan sila. Ga-eskwela sila, ginaswelduhan na sila. May mga allowance na sila, may sweldo na sila. Sige, eskwela nila. Tob-tob nga, mag-graduate sila. So kabay pa nga makaserbisyo ka mo Mayo, ang hambal nyo nga to serve and to protect, kabay pa nga proteksyonan nyo ang mga pumuluyo sa mga malain nga mga tao, no? Kabay pa nga pabilin man ang inyong pagrespeto sa mga pumuluyo, hindi nyo pag sa sika-sikaon man
32 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Jordana, Guimaras, ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinarian si Doc Ronnie Galia. Kagbasi mamakal ka mo sa mga priskang isda o kung magpaluto sa mga manamit ng pagkaon para sa inyong okasyon, kadtuin nyo lang si Niji Matupas kag si Digol sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Masyarin nyo lang da. Nijima, thank you so much ha. Sa gimpadala ni mo dire kag Digol. Thank you, thank you. No? Kabay pang ubayan ka mo nga damo pa nga mga catering masalapuan ninyo. No? Basib lang gusto nyo magpakiter, gusto nyo nga magpaluto. Ara da si Nijima to pa sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Kaginadulong man sa inyo sa Pinoy Frozen Foods. Ang Pinoy Frozen Foods na hamtang sa Iloilo Central Market, ginapanagyan ni pare Pinoy Baroka kag Nining Baroka. At Sweetie Boko Shake na hamtang man sa Barangay Kamaligharo sa sulod sang Ceres Terminal. Base magmalaklon ka mo, kung magbakal ka mo to, matilaw ka mo, sa Boko Shake ba ginakulang kay na? Mainit mo, no? Mainit abi. Ti pasensya gid, pasensya. Manamit ang timpla kay ang nagtimpla chemist. Tapos puro-puro pa nga buko, purified crush ice ang nagamit, raw sugar, hindi iya magic sugar. Bakag kung hindi ka mo makakadto dira para magbakal, pwede man ka mo maka-order via Food Panda. No? Basta sa siyudad sang Iloilo lang ka mo. 34 minutos na nakaligad sa alas 9. Diri kita sa pagplastar sa ginhambal sang Comelec nga maghatag sila sang additional nga honoraria kung natabuan na be nga imo tong VCM naguba, no? Siyempre nag-manual ka mo, no? Manual counting ka mo. Kung naguba to, why gid makayo, yawan ka mo hinulat, nagsakripisyo ka mo sa manual abi nga procedure, may ara ka mo nga additional nga ihatag ang Commission on Election. Yari ang payag sa taga Comelec. No, aring hambal sang taga Comelec sa spokesperson sa Commission on Election, John Rex Lau Janko. On a good note, para po sa ating mga miyembro ng electoral boards na napaka-tiyaga at napakasipag magsilbi, lalo na po yung nakaranas ng delay because of the VCM issues, natanggap na po namin ang liham ni Secretary Briones, also asking for additional honoraria for those members of the electoral boards, as well as deputy supervising officers and support staff who have experienced delay on account of the VCM issues. Bilang naman po namin sila, accounted po sila, and we know who we will give this additional honoraria to. Again, this is not overtime pay, as overtime pay is not allowed. At hindi rin po ito across the board, not for all electoral boards. Doon lamang po sa affected ng VCM issues at inabutan sila ng delay on account of that. Sir, safe to say po ba that COMELEC agrees for the additional honoraria, and for what reason po? Of course, the honoraria as envisioned by the Electoral Service Reform Act po, yan po yung kanilang sabihin na nating compensation sa hindi matatawarang paglilingkod. Okay. Unfortunately, dun po sa isolated incidents, again, accounting for 0.8% of the out of the 106,174 electoral boards, meron po sa kanilang naka-experience ng delay because of the VCM issues. And it would be unjust if we could not at the very least give additional honoraria to compensate for their, additional na pagod at yung delay na inabot po nila. Sir, sorry, follow-up lang namin. Usually po ba, pag po may mga delays, magkano po yung naibibigay sa kanila? Basing in 2019, I believe the figure then was 2,000 pesos if I'm not mistaken. That's 2019.
There's no decision yet as to the 2022 elections. Nabatian si John Rex Laudjanco, ang spokesperson sa COMELEC. Hindi lang nigali itong nagasakripisyo parte sa BCM itong wala gin function, no? Dala pa na digali ang mga may trouble bla to nga na-delay sila sa counting o kung sa pabuto to na dala pa na da ti ang taga Santa Teresa Elementary School to sa Jordan Guimaras laban-laban madala di ang sa present 75A 75B no 76 laban-laban ang mga electoral supervisors subong man ang mga manunodlo to nagsakripisyo ang mga butante to nagsakripisyo man ba grabe nagutman iban to kaulat-ngulat kay iban do aga pa igo makabuto sila na toras las 9 las 10 nakabuto sila bangod nga may ara nga diferensya ang VCM no nga dala sa nasambit nga presinto. So may ara sila nga additional nga compensation nga ihatag ang Commission on Election base sa request ni DepEd Secretary Leonor Briones. So at least realize kaga na tanaw ang kabudlay nga naagyan sa aton nga mga maestra kun mga manunodlo nga nag-serve bantay no para nga mapaluntad lang ang kalinong kagkataway sa pagbinutuhay kag maproteksyonan ang vote counting machine. 40 minutos na nakaligad sa alas 9 standby sa atong mga standby sa atong mga viewers kaya aton i-check dugay-dugay ang iban pa nga mga impormasyon lakip na ang ginhambal sini ni John Rex Laudjanco ang spokesperson sang COMELEC nga may posibleng may ara nga vote buying sang nagligad no nga election local kag national bangod nga mga baligya to sa mga cellphones bakal mo grabing baklanay sa before election grabe ang sales ang iban tong mga company no nagsaka ang ila nga sales sa pagbaligya sa mga cellphones posible ginpamakal to sa mga kandidato nga gamiton para sa ilang mga lideres. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no. That's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our
roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Six, seven, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Upholding the Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and
sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices
such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission 56 minutos na nakaligad sa alas 9. Si Diaz Poultry Supply na hamtang sa barangay sa Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang si Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kang mga bulong para sa kasapatan. Pwede ka mo makapamakaldira sa CL Diaz Poultry Supply sa Barangay Bagakay. Kadtuin nyo lang ang nagabantay si Leonard Oconsi, Cheryl Lucindo Diaz, kay Totong Derek Diaz. So gabay pa nga, dira na nga mo bakal kay bulo barato pa ikumpara sa iban, kapin pabi kung jutay budget nyo, dira na nga mo sa CL Diaz Poultry Supply. Load lift trading and services sa kadako ka construction firm nga nagapangobra sa mga mansions kag mga balay kag supermarkets sa Luzon area. Kadtuin nyo lang ila opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz o kung pwede man kamo nga makatawag sa 0939-812-6336, 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kagitlog sa Eger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara. Barato ka, priska. Pwede ninyo makatuan si
Juicy o kung William Lagman o kung pwede mga mo makatawag sa 523-0039 523-0039 o kung 0947-856-4729. Itlog sa Eger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo, barato kag preska. Yara na sa atong linya si Danny Villase sa atong Newsline nagikan sa probinsya sa Guimaras. Paliog, standby. Newsline, Danny, go ahead. Yes, Newsline, Jenny. So, yari ang pila ng mga balita di sa bayan sa province of Guimaras. Di kita sa bayan sa Banwas ng Buenavista. Makatapos ang Buenavista Police, sa po naman ni Police Major Kenneth Bermio, o police na isang mga tinaw, nag-conduct ng isa to appellations pati sa mga nagpaisabing nga gin-apprehend o gin-autat na ini sa previous nga mga sinimana. Pero sa ini sila nagpadulong sa mga lugar, pila na di paraan nga doon may mga tao no, sa isang kabalay doon nagkambala, nagtupok-tupok ini. Kag dito ila nagkitaan nga may naginampang dari isang pusoy kag ila nagin-apprehend sa paglapas ng PD season auto tungkol ang illegal gambling. So ang mga suspect nila, lunsay nito na mga ginang, mga babae tayo na sila. So naputawgon sila sa mga first name, no? Si alias Elisa, 59 years old. Si alias Rinales, babae mo na, 40 years old. Tanan sa New Poblacion, Buenavista, Guimaras. Kag isa ka, 43 years old. Isa ka 43 years old. Double mas ang hampang in isang tunghits. So, in isa alias Taripilan, alias Cristilan. Kag nakuha siya sa posisyon na kontrol ang isang card nga color asol. Kag 420 pesos nga bet money. So, ang tatlo karon dala ini sa may Buenavista Municipal Police Stations. Agod nga tubangon ang kaso, no? Ano man ang pasaka batok na tatlo ka mga suspektado. Sa gyapon sa Banwas ng Buenavista, ang tatlong ini gindala sa ospital apang outpatient pa sila. Pero ang report na nakuha naton nga sa kabayan sa Barangay Pinya, gyapon sa Buenavista, ang magkatapos sa patrol, nagabaton sa report nga may nagbungguan na dito ang duwa ka mga motorsiklo kag ang tatlo gindala sa may Dr. Catalino na ba Province Hospital agud nga pagtungod. So si Police Senior Master Sergeant Engineer Ferrer amo nag-conduct sa mga investigation kag dito nabaluan nga ini mga biktima ini nga may mga scratches man lang, no? Hindi man nabigid anong ila sa mga pilas amo sa John Steel Bantista ganod, haling wala dressing helmet, wala at driver's license, 26 years old, sang Barangay Aguilar, San Lorenzo, sa probinsya sa Guimaras. Samtang insan nag-anak ko tayo mga pandar sa isang motosiklo, ang may isa pagid ka motosiklo man, nga may backrider, ang nagbunggo sa halikuran sa isang motosiklo, nagnamaniyo na the Christian Ganangas, 26 years old, 23 years old, may backrider na isa na si John Ray Alsusa, 22 anyos ang edad. So sa among insidente, nagbalintong ang duha ka mga motorsiklo, nagtugay niya sa pagkasama ng tatlo ka mga nagamanyo sa amo ko na mga pasahero, duha ka mga driver, kag isang indala siya sa hospital apang outpatient man, aning tatlo ini. Pero ilas nga mga motorsiklo, para sa nimpang karon sa may Buenavista Municipal Police Station. And lastly, isa man diri iya na ginabando niya, ang isa nga motorsiklo, sa ginlaga siya sa makatapos ng police sa Buenavista, kaya na diferensya ka daw wala sabi mawala sa bilis sunod sa proper pag-resolve sang ang wala sa helmet, kag samtang ginsa gincita abino sa mga pulis pag sa baylo tayo isa magpundo
Ganyan pa ganyan, plastic na sining motorsiklo. So ginlaga siya sa mga pulis, kag dito niya biyaan ang motor niya, kag wala na makita ko din. So report na rin abandoned motorcycle. Sa Tabuinis may barangay Salvacion, Binilas na Gimara, samtang katapos ang pulis, nagkapungahan ng pulis senior chief Sergeant Pinato Soberano, bilang team leader, kasi magkatapos ang mga grupo, nakabaton sa report niya may kung nila nakitaan ng driver ng motorsiklo nga daw wala nagabato kasunod sa proper mga dapat kasundon sa trapiko apang sa baylo nagdiretso ang iyang motorsiklo kag nagpalyo apang ang driver nag-unay palagyo ang motorsiklo para karon sa pag-ilakop sa Buena Vista Municipal Police Station. Ang plate number sa ang motorsiklo dito, number 7618 PH. Kag ini karon ang sa Patudias ng amo yang police station. So for kanjani muna sa kuha nga pabrika mga informasyon. By the way na Newsline Dani, kumusta ang inyong manggahan da? Te damo man tawo. Kaya medyo mga kamagin Silingko, kumusta ang manggahan festival da? Na damo man tawo? Pag-ugani gibiyaan niya. Ha? Ginabandon niya. Hindi. Silingko manggahan la, manggahan. Ang manggahan festival da bla. Itulyokan, damo tabo? Motorsiklo lang. Hindi ta may libati ay mamo ni. Gani di ba may dal kay may video nagkakuan di bersama subong video. Silingko. Ang manggahan la, manggahan festival. Te, kumusta manggahan festival da? Kamagin dyan? Silingko. Pigadugit ang akong nga pag-nasiwa pagbaton siya mo. Gato by 3 kita. Hindi kita nam sorry, hindi kita makano. Sige na lang. Thank you so much, Dan. Maraming salamat sa report ni Newsline Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Ipabati ta sa inyo ang pagbalik sa spokesperson sa Commission on Election. Attorney ni siya, commissioner ni John Rex Laujanco. Ano ginang iyang designation? Designation niya spokesperson. Pero siya, abogado, commissioner, Liogbi? Kompletuha pa Liogbi kay may nag-query. Abogado siya. Ari ang spokesperson sa Commission on Election may kangtanan ni sa grabe ang baklanay sa mga cellphones ko sa nagdigad nga local kag national election. There's a report online na circulating regarding sa alleged na pagtaas daw ng mobile phone sales in some areas of Mindanao. Some suspect, and the reports are saying that this may be caused by possible incidents of vote buying or vote selling. Will the COMELEC be also investigating these reports? And paano natin, sir, mape-prevent to in the future na biglang may mga taong nag-a-associate na, tumaas yung mobile phone sales, tapos mismong 1 day or 2 days after election, sir? In itself, per se, coming not from the COMELEC, but coming from siguro a lawyer's point of view, the escalation of the purchases in itself does not automatically mean anomalies or crimes. In fact, hindi nga po krimen eh. Kung ganyan po kasi na merong pagbabawal sa escalation ng purchases, dapat naging krimen. But it's not a crime. But then again, we thank you for the information. And we are in close coordination with the National Telecommunications Commission. Hinihintay po namin din yung feedback nila. By the way po, we're in, sabi ko nga, close coordination. Lagi naman po silang nag-feedback sa amin. At in cases like this, I believe they would be the first to give a feedback on us kung meron po silang nade-detect na anomaly. Like the DICT yesterday. Kung makikita nyo po, para sa eleksyon na ito, ang COMELEC
because of prior coordination last year pa po. Last year pa. Hindi po ito nangyari lang, ano? We have already made coordinations with them. At yung reports po nila, they come in even without us asking from them. Look, the ICT is reporting to us regularly. Kaya nga po na-report yung hacks. And I believe NTC will be doing that too. Kaya po siguro hintayin po namin yung official report nila regarding this, and we will make a follow-through in case NTC deems the matter to be, a subject of investigation. Nabatian si Director Jan Rexa Laudiangco, spokesperson sa Commission on Election. Way na kita sa tiniyon sa atong pagpangalagad. Dire lang kita kutob sa maulanon nga oras diri sa syudad sang Iloilo. Upod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ ini ang inyo alagad. Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.